आदाब बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये क्लास 10 का सबक नंबर 1 है अफ़साना। तो पहले तो हम ये मालूम करेंगे अफ़साना क्या होता है इसी वीडियो में, और फिर अफ़साने के क्या तरकीब होती है लिखने की, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो प्लाट क्या है, किरदार निगारी क्या है, उसलूब क्या है, आगाज़ क्या है, बहदत तासीर क्या है उसमें, और फिर इसमें राजेंद्र सिंह बेदारी के बारे में कुछ मालूम करेंगे, क्यों कौन थे क्या है उसमें। फिर खुलासा हम भोला का करेंगे, जो अफ़साना लिखा गया है भोला, उसके फिर हम सवाल जवाब करेंगे। ओके बच्चों, चलिए हम शुरू कर देते हैं वीडियो। अफ़साने का आगाज़ 20वीं सदी के शुरू में हुआ। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने के साथ देने और दिमागी तौर पर मसरूफ़ रहने वालों के लिए मुख्तसर अफ़साना ख़ास कशिश रखता है। मुख्तलिफ़ निगारों ने अफ़साने की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की हैं। एक नक़ाद ने कहा है कि अफ़साना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशस्त में पढ़ी जा सके, यानी उसकी क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी को कहते हैं। एक और निगार का कौल है कि अफ़साने में बुनियादी चीज़ वहदत तासीर है। वहदत तासीर यह है जो पढ़ने वालों को उसमें यह है, जो वो स्टोरी पढ़े तो उसमें क्या उसकी दिलचस्पी आए, और उसमें जो कहानी है तो कहीं ऐसा ना हो कहीं कि हंसी का मंज़र है और कहीं दुख का मंज़र है, उसका कैफियत हो गई, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, यानी जो है सेम एक डायरेक्शन में वो अफ़साना हो। ओके, तो आगे मैं बताऊँगा वहदत तासीर कहते किसे हैं। अफ़साने में ज़िंदगी का एक ऐसा नक्श पेश किया जाता है जिस पर हकीकत का धोखा हो सके। एक अच्छा अफ़साना इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के एक ख़ास गोशे को कारी के सामने पेश करता है। मुख्तसर होने की वजह से वाक़यात में झोल आने का अंदेशा कम होता है। अफ़साना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होना चाहिए। उर्दू के अहम अफ़साना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हसीनी, सावत हुसैन मिंटो, अज़मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, गुलाम अब्बास, क़ुर्रतुल ऐन हैदर के नाम अहम हैं, यानी ये बहुत अहम अफ़साना निगार हैं। ओके, अब अफ़साने की अज़ाई तरकीबी क्या है वो देख लेते हैं। अफ़साने के अज़ाई तरकीबी प्लॉट। अफ़साने में जो कुछ पेश किया जाता है उसमें तरतीब का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इस से अफ़साना आगे बढ़ता है और इसी का नाम प्लॉट है। वाक़यात में पहले से तरतीब कायम करनी चाहिए तो अफ़साना निगार इधर उधर भटकने से बचा रहता है। मरकज़ी ख़याल पर उसकी नज़र जमी रहती है। ज़रूरी तफ़सीलात अफ़साने के आगे बढ़ने में रुकावट नहीं बनती और अफ़साना तरतीब से आगे बढ़ते बढ़ते नुक्ते अरूज तक पहुंच जाता है। क्या है, नुक्ते अरूज तक पहुंच जाता है। अब उसका दूसरा पार्ट क्या है इसी का, किरदार निगारी। तो किरदार यानी कैरेक्टर जो होते हैं उसके अफ़साने में, जैसे उसमें भोला एक क्या है, कैरेक्टर है। किरदार निगारी अफ़साने का बहुत अहम हिस्सा है। अफ़साने में जो वाक़यात पेश आते हैं वो किसी न किसी किरदार के सहारे पेश आते हैं, इसीलिए अफ़साने में किरदार निगारी को एक अहम मकाम हासिल है। नुक्ते नज़र क्या है, हर फ़नकार कोई ख़ास नुक्ते नज़र रखता है और इसी नुक्ते नज़र की पेशकश के लिए ही फ़नकार अपनी तख्लीक को जन्म देता है। असलूब। कहानी का असलूब इसकी मकबूलियत की पूरी हद तक ज़िम्मेदार है। अफ़साने का कनूस बहुत छोटा है, इसीलिए ज़रूरी है कि कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दी जाए, यानी कम से कम बातों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दी जाए, लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दी जाए। अफ़साने की ज़बान कैसी होनी चाहिए, सादा, शगुफ़्ता और दिलकश होनी चाहिए। अफ़साने की ज़बान सादा, शगुफ़्ता और दिलकश होनी चाहिए।
مکالمے کیا ہیں، یہ بھی اس کا پارٹ ہے، کس طرح یعنی ترتیب کے بارے میں پڑھ لیں ہم۔ مکالمے تو افسانے میں مکالمے بھی ہوتے ہیں، ان سے کرداروں کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مکالموں کا مختصر، دلچسپ اور برمحل ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مکالمے جذب حلال ہونا چاہیے، مثلاً عالم کے منہ سے عالمانہ اور گوار کے منہ سے گوار زبان ہی ادا ہونی چاہیے۔ آغاز و اختتام کیا ہے؟ کہانی کا آغاز ایسا ہونا چاہیے، یعنی شروعات کے پڑھنے والا فوراً متوجہ ہو جائے اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ خواہش آخر تک باقی رہے اور جب افسانہ ختم ہو تو پڑھنے والے کے دل پر ایک گہرا نقش چھوڑ جائے، یعنی ایک گہرا اثر چھوڑ جائے۔ وحدت تاثیر کیا ہے؟ کہانی میں وحدت تاثیر کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی کہانی پڑھنے والے کے دل پر جو کیفیت گزرے اس میں بکھراؤ نہ ہو۔ مثلاً ایسا نہ ہو کہ کہانی کے ایک حصے میں دل پر حیرت کی کیفیت گزرے اور دوسرے سے خوف پیدا ہو اور تیسرے سے خوشی، بلکہ پوری کہانی سے دل پر کوئی ایک کیفیت پیدا ہو، یعنی کیا ہے، ایک ہی طرح ایک ڈائریکشن ہو، ایک ہی کیفیت پیدا ہو۔ یہ کیا ہے، یہ افسانے کے کیا تھے ہمارے، اس کی یہ ٹائپس کہہ لیجئے۔ اوکے بچوں، یہ افسانے کے اجزاء کی ترکیبی کیا ہوتی ہے یا ترکیب کیا ہوتی ہے؟ کیا لیں کہ پہلا پلاٹ ہے، نقطۂ نظر۔ اوکے بچوں، مکالمے کیا ہوتے ہیں، آغاز و اختتام، وحدت تاثیر۔ تو یہ کیا ہو گیا ہمارا، افسانہ ہو گیا۔ افسانے کے بارے میں آپ اگر لکھنا ہے تو یہ آپ خلاصہ پورا لکھ سکتے ہیں کہ افسانہ کیا ہوتا ہے اور افسانے کے اجزاء کے ترکیبی، یہ آپ ہیڈنگ کے ذریعے آپ پورا کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب راجندر سنگھ بیدی صاحب کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ اوکے، یہ بہت بڑے افسانہ نگار ہیں راجندر سنگھ بیدی۔ تو یہ 1915 میں پیدا ہوئے تھے اور 1984 کو کیا ہے، یہ دنیا چھوڑ گئے تھے، یعنی وفات ہو گئی تھی ان کی۔ راجندر سنگھ بیدی تحصیل ٹسکا، ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد لاہور آ گئے۔ 1932 میں طالب علمی کے زمانے میں انگریزی، اردو اور پنجابی میں نظمیں اور کہانیاں لکھنے لگے تھے۔ کچھ مدت بعد پوسٹ آفس لاہور میں کلرک ہو گئے۔ 1943 یعنی 43 میں ڈاک خانے کی ملازمت سے متعلق ہو کر مرکزی حکومت کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کیا اور اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں بحیثیت اسٹاف آرٹسٹ کام کرنے لگے۔ 1948 میں جموں ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر بنائے گئے اور اس کے ایک سال بعد وہ بمبئی چلے گئے اور فلموں کے لیے لکھنے لگے۔ ان کے افسانوں کے 6 مجموعے شائع ہوئے۔ دانو دام 1965 میں، گرہن آزادی سے پہلے شائع ہو چکے تھے۔ گوگ جلی، اپنے دکھ مجھے دے دو، اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 میں۔ ہاتھ ہمارے قلم ہوئے اور مکتی بودھ آزادی کے بعد منتظر عام پر آئے۔ ڈراموں کے 2 مجموعے، بے جان چیزیں 1943 میں، 7 کھیل 1946 میں شائع ہوئے۔ راجندر سنگھ بیدی کا نولڈ ایک چادر میلی سی 1962 ان کی تصنیف میں سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ راجندر سنگھ بیدی نے کچھ فلمیں بھی بنائیں جن میں دستک بہت مشہور ہوئی۔ مرزا غالب، دیوداس، مدھومتی اور انورادھا میں بیدی کے مکالمے بہت مشہور ہوئے۔
بیدی کے افسانوں میں ایک ہمدرد انسان کی نرمی اور درد مندی ہے، وہ ہر چیز کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں۔ بیدی نے اپنے افسانوں میں نئی تشبیہیں، نئے اشارے اور کنایے واضح کیے ہیں۔ وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بناتے ہیں۔ ان کی کہانیوں کا موضوع حقیقی زندگی کے انسان ہیں، جن کے دلوں میں طرح طرح کی آرزوئیں جنم لیتی ہیں مگر وہ پوری نہیں ہو پاتیں۔ بیدی کی زبان صاف ستھری اور نکھری ہوئی ہے اور غیر ضروری آرائش سے پاک ہے۔ بیدی کی زبان صاف ستھری اور نکھری ہوئی ہے اور غیر ضروری آرائش سے پاک ہے۔ اب ہمارا اس میں جو تھا کیا ہے، خلاصہ، یعنی بھولا ایک سٹوری ہے، اس کا یہ خلاصہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کس نے لکھا تھا؟ راجندر سنگھ بیدی صاحب کا افسانہ بھولا ایک معصوم بچے کی کہانی ہے۔ اس افسانے میں ایک چھوٹے بچے کی معصومیت، اس کے دل کی نرمی اور درد مندی کو بیدی نے بہت خوبصورت ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔ 2 دن کے بعد راکھی کا تہوار تھا اور بھولا کا ماما اپنی بیوہ بہن سے راکھی بنوانے کے لیے آنے والا تھا۔ بھولا کی ماں اس کے لیے دودھ سے مکھن نکال کر ایک گوزے میں جمع کر رہی تھی۔ بھولا کے دادا جی اپنی بیوہ بہو سے کہتے تھے کہ وہ اچھے کپڑے اور زیور پہنے، ہنسے کھیلے، لیکن بہو کو ہر وقت سماج کا خیال رہتا تھا، اس لیے اس نے تمام اچھے کپڑے اور زیور ایک صندوق میں رکھ کر تالا لگا دیا تھا اور اس کی چابی تالاب میں پھینک دی تھی۔ بھولا کو کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ وہ رات کو سوتے وقت دادا جی سے کہانی سنتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح بھولا نے دادا جی سے کہانی سننے کی فرمائش کی، مگر دادا جی اس روز بہت تھکے ہوئے تھے، اس لیے سو گئے۔ صبح انہیں خیال آیا کہ انہوں نے بھولا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوپہر میں کہانی سنائیں گے۔ بھولا بے چینی سے دوپہر ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ پٹواری آ گیا اور کہا کہ آپ کی زمین ناپنے کے لیے آج ہی فرصت ہے، پھر وقت نہیں ملے گا۔ دادا جی نے پٹواری سے کہا، وہ کنویں پر پہنچے، میں وہاں آتا ہوں۔ پٹواری کے جانے کے بعد بھولا نے دادا جی سے کہانی سنانے کو کہا۔ دادا جی نے بھولا کو ٹالنے کے لیے کہا کہ 2 دن کو کہانی سننے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ بھولا کو اس بات پر یقین نہیں آیا اور وہ پھر اصرار کرنے لگا۔ دادا جی نے پھر ٹالنے کے لیے کہا کہ میں کہانی سناتا ہوں اور اب کوئی مسافر راستہ بھولے گا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ اتنا کہہ کر دادا جی نے 7 شہزادوں اور شہزادیوں کی کہانی سنائی تاکہ بھولا خوش ہو جائے، مگر بھولا کہانی سننے کے بعد پہلے کی طرح خوش نہیں ہوا، بلکہ اس کے چہرے پر افسردگی تھی۔ بھولا کے ماموں کو صبح پہنچنا تھا، مگر شام تک ماموں جی گھر نہیں پہنچے تو وہ گھر کے دروازے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ رات ہونے والی تھی۔ دادا جی بھولا کو دروازے سے اٹھا کر گھر میں لے آئے اور بھولا بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد دادا جی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں اندھیرا ہے، بتی بھی دیوار پر نہیں ہے اور بھولا بھی بستر پر نہیں ہے۔ دادا جی گھبرا کر چلائے، مایا ہم لٹ گئے، بھولا کہیں نہیں ہے۔ بھولا کی ماں یہ سن کر چیخنے مارنے لگی۔ اس کی آواز سے پڑوسی جاگ گئے۔ ان دنوں گاؤں میں میلہ بھی لگا ہوا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ ان میں ایسے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جو بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں۔ ایک پڑوسی اس حادثے کی خبر تھانے میں
पहुंचाने के लिए फ़ौरन गांव से रवाना हो गया। बाकी लोग सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद घर का दरवाज़ा खुला और भोला का मामू घर में दाखिल हुआ। इसके सर पर मिठाइयों की टोकरी, हाथ में बत्ती और गोद में भोला था। तमाम लोग ये देखकर खुश हो गए। भोला के मामू ने बताया कि किसी काम की वजह से देर हो गई थी। रात के अंधेरे में रास्ता भूल गया था कि अचानक एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। वो इस जानिब बढ़ा, देखा भोला झाड़ियों में उलझा हुआ है, इसके हाथ में बत्ती है। मैंने इससे पूछा कि तुम इस वक्त क्यों आए थे? भोला ने जवाब दिया, दादाजी आज दोपहर कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए हो। चलिए अब सवाल जवाब कर लेते हैं। भोला गीता शौक से क्यों सुनता था? तो जवाब इसका, भोला गीता शौक से इसलिए सुनता था क्योंकि वो कहानियाँ सुनने का बहुत शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में मातम सुनकर वो बहुत खुश होता था। दूसरा सवाल हमारा, दोपहर में कहानी सुनने के बावजूद भोला के चेहरे पर खुशी क्यों नहीं नज़र आ रही थी? दोपहर में कहानी सुनने के बावजूद भोला के चेहरे पर खुशी इसलिए नहीं नज़र आ रही थी क्योंकि दादाजी ने कहानी सुनाने से पहले भोला से ये कहा था कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। भोला ने सोचा कि कहीं इसके मामू जी रास्ता ना भूल जाएं। तीसरा सवाल, औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है, मुसन्निफ़ ने ये बात क्यों कही है? इसका जवाब है, मुसन्निफ़ ने ये बात इसलिए कही है क्योंकि वो भाई बहन, माँ बाप, शोहर, औलाद सब से बहुत प्यार करती है, फिर भी इसका ये प्यार ख़त्म नहीं होता। इसलिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है यार, और इस वीडियो को शेयर जितना अपने दोस्तों में, अपने शहरों में जितना हो सके इतना कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। भोला कहाँ चला गया था और क्यों? तो दादाजी ने भोला को ये बताया था कि दोपहर को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। जब भोला के मामू जी रात होने तक घर नहीं आए तो भोला घर की बत्ती लेकर फुर्सतपुर से आने वाली सड़क पर इसलिए चला गया कि कहीं इसके मामू जी रास्ता ना भूल गए हों। दादाजी ने भोला को ये बताया था कि दोपहर को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। जब भोला के मामू जी रात होने तक घर नहीं आए तो भोला घर की बत्ती लेकर फुर्सतपुर से आने वाली सड़क पर इसलिए चला गया कि कहीं इसके मामू जी रास्ता ना भूल गए हों। तो इसमें हमने देखा कि अफसाना क्या होता है, यानी अफसाने का आगाज़ जो 20वीं सदी के शुरू में हुआ। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने के साथ देने और दिमागी तौर पर मसरूफ़ होने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना ख़ास कशिश रखता है। और फिर हमने ये देखा कि इसकी क्या लिखने का तरतीब क्या होती है, अफसाने के अज़ाय तरकीबी क्या होती है, प्लॉट यानी उसके पार्ट्स के लिए, या तो प्लॉट क्या है, किरदार निगारी जो उसके करैक्टर हैं, उसलूब क्या है, मुकालमे देखे हमने, आगाज़ व एख्ताम देखे, वहदत तासीर देखा हमने उसकी, यानी किस तरह का कहानी से तासीर, यानी पढ़ने वाले के दिल में जो कुछ कैफियत, किस तरह की कैफियत गुज़रे इसमें बिखराव ना हो, यानी वो कभी उसमें अफसाने में कहीं गम आ रहा है, कहीं खुशी आ रही है, इस तरह की नहीं, यानी एक ही पहलू हो, एक ही कैफियत पैदा हो उसमें, इस तरह का अफसाना हो, एक तरतीब नज़र आए। और बहुत मशहूर अफसाना निगार हैं राजेंद्र सिंह वेदी, जो कि आपके सबक में है, इनके बारे में है, देखो बताया है उसमें हमने वीडियो हम लोगों ने। और उसके बाद इन्होंने जो लिखा है भोला का फिर हमने खुलासा किया है। राजेंद्र सिंह वेदी का अफसाना भोला एक
मासूम बच्चे की कहानी है। किसकी? एक मासूम बच्चा है, भोला छोटा, और उसकी माँ जो है बेवा है, बाप है नहीं, तो वो दादाजी हैं, दादाजी से वो बहुत अटैचमेंट है, और वो कहानी सुना नहीं पाए थे रात में, उसे कहानी सुनने का बहुत शौक़ था। तो दोपहर में पटवारी आ गया था, तो वो पूरा एक खुलासा है, उसके सवाल जवाब भी करे हैं हम लोगों ने। तो सही है। हमारे ये है, पहला सवाल क्या है, भोला गीता शौक़ से क्यों सुनता था? तो भोला गीता शौक़ से इसलिए सुनता था क्योंकि वो कहानियाँ सुनने का बहुत शौकीन था, और गीता के अध्याय के आखिर में मातम सुनकर वो बहुत खुश होता था। तो हमने इसके सवाल जवाब भी कर लिए हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से अब मेरी भी रिक्वेस्ट ये है यार, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।